Sellele pildile tegelikult näitab, kas luuhüdi teeb normaalse suurusega retikulotsüüte või mitte. On the other axis we have the fluorescence. Fluorescence you're probably not familiar with in this particular analyzer, but when the laser strikes the cell with a particular dye, younger cells, less mature cells in general, fluoresce more. Selle konkreetse analüsaatori metoodika näitab seda, et nooremad rakud helendavad rohkem, et neid siis kujutatakse seal paremal pool. So younger cells are found in this area, more mature cells are found over here. Vanemate rakkude kujutis tekib siis vasakule poole ja nooremate rakkude kujutis, mida noorem ta on, seda rohkem paremad on. So as you anxiously watch a patient that has lost a lot of blood, to see if the bone marrow will respond, you're more likely to find the reticulocytes first appearing further out towards this extremity. Et kui sul on patsient, kellel on verekaotus ja sa närviliselt vaatad tema analüüsi tulemusi ja kui sa näed, et see luuhüdi hakkab taastama verd, siis need esimesed noored retikulotsüüdid tekivad sinna pildil paremale poole. Now I have simplified there, and it's not that you would find an absence of reticulocytes here, but what I want to convey is how much information is found within these graphical reports. Ta tahab rõhutada seda, et nende graafiliste kujutuste info on tegelikult väga oluline, nad sisaldavad väga palju infot. I often say to veterinarians that this is the truth, whichever analyzer you are using, this is the truth, and the numbers that you see on the report are a computer's interpretation of this dot plot. Kui vaadata analüüsi vastust, siis see dot ploti graafiline kujutus on tõeline pilt sellest verest. Samal ajal kui need numbrid on kalkulatsioon. The comparison I would make is that you wouldn't take an X-ray of a patient's chest, feed the X-ray into a computer, and trust the interpretation that comes out of the computer. Võrdluseks ta toob näite, et kui teha röntgenestus röntgeni ülesvõtte, siis tõenäoliselt me ei usaldaks selle ülesvõtte interpretatsiooni, kui selle teeks arvuti. Me tahame seda ise vaadata. Whichever analyzer you have, it will have some form of graphical output. It only takes a few seconds to look at it, and you will get a lot of useful information that goes beyond the numbers on your report. Igal analüsaatoril see graafilise kujutuse viis olemas ja selle pildi vaatamine võtab mõne sekundi andes oluliselt rohkem infot kui ainult numbrid. So this is why I stopped doing surgery and concentrated on analyzers instead. See on põhjus, miks ta ei taha tegeleda enam kirurgiaga, vaid tahab teha ainult vereanalüüse. So this is my friend Jessica, who had to come and fix my mess. See on tema sõber Jessica, kes pidi tema kokku keeratud jama siis ära lahendama. Thanks to her good work, the patient lived. Ja tänu tema heale tööle see patsient elab. However, we must think about this patient and decide, will it have a regenerative anemia today? Samas me peaksime mõtlema sellise patsiendi peale, kas tal on hiljem praegu regeneratiivne aneemia, kas ta regenereerib oma verd. Well, it takes about 5 to 7 days before you will see an increase in the number of reticulocytes. But remember, if you look at the graphical output, you may see those reticulocytes somewhat earlier. 5–7 päeva on see aeg, mis võtab retikulotsüütidel nende retikulotsüütide arvu tõusuks kulub 5–7 päeva. Samas, kui me vaatame graafilist kujutust, siis me võime näha neid noori retikulotsüüte juba varem. So last week I was talking to some other veterinarians about the reticulocyte parameter, and they told me they only looked at the reticulocyte count if the patient was anemic. Varasemalt rääkides loomaarstidega, ta ütleb, et loomaarstid vaatavad retikulotsüütide arvu ainult siis, kui looma on aneemiline. Traditionally, we only looked at the reticulocyte count down a microscope. It's a very manual, labor-intensive purpose when we had an anemic patient. Traditsiooniliselt me vaatasime retikulotsüütide arvu mikroskoobi all ainult siis, kui meil oli aneemiline patsient, siis see on suur töö.
However, even in a non-anemic patient, this parameter can be very interesting. Kuid ka mitte-aneemilistel patsientidel retikulotsüütide arv võib olla väga oluline info. Think about the example of a dog receiving long-term non-steroidal anti-inflammatory drugs. Mõelgem kas või koerale, kes saab pikka aega NSAID-i. We have all been trained to think about renal insufficiency and hepatic toxicity, but we must also consider the side effects on the gastrointestinal tract. Meile on palju räägitud NSAID-ide mõjust neerudele ja maksale, kuid me peaksime mõtlema ka NSAID-ide mõjust seedetraktile. It's not uncommon to find a dog that will vomit due to gastric irritation due to non-steroidal anti-inflammatory drugs. Pole harvad patsiendid, kes oksendavad NSAID-ide tõttu, mis tekitavad neile maaärrituse. What we might also see is sufficient gastric irritation to cause ulceration and blood loss. Kuid tegelikult ei ole sugugi harv, et seesama maaärritus võib kaasa tuua ka maahaavandi. In my experience of dogs on non-steroidal anti-inflammatory drugs, some, not many, but some, will have an increased reticulocyte count and a normal hematocrit and hemoglobin. Tema kogemus on see, et on küllalt palju patsiente, kes võtavad pikka aega NSAID-e ja kellel vereanalüüsi muu vastus tundub olevat enam-vähem normaalne, kuid retikulotsüütide arv on tõusnud. So what I imagine is happening there is the dog is losing some blood, but the production from the bone marrow has increased to match that loss. See võiks viidata olukorrale, kus loom tegelikult kaotab verd seedetraktis, kuid luuüdi suudab seda kompenseerida. But what we see is that if we switch to an alternative pharmaceutical agent or use gastroprotectants, that reticulocyte count will return to normal. Sellistel juhtudel, kui vahetada ravimit või kasutada magu kaitsvaid vahendeid, see retikulotsüütide arv võiks minna normaalselt tagasi. It's an important parameter in animals with intermittent bleeding from splenic tumors when we're considering animals with some types of autoimmune hemolytic anemia. To watch the output of the bone marrow often gives us an advance warning of a problem. Patsientidel, kellel on näiteks põrnakasvaja või autoimmuun hemolüütiline aneemia, siis retikulotsüütide arv on hea näitaja jälgimas patsiendi seisundit. However, we need a word of caution because when an animal has a splenic contraction, you see an increase in the hematocrit due to extra red blood cells joining the circulation, but we see an even greater increase in the circulating reticulocytes. Samas seda näitajat hinnates tuleb olla ettevaatlik, sest näiteks põrnakontraktsioon toob endaga kaasa punaste vereliblede üldarvust järsu suurenemise vereringes, aga veelgi suurema retikulotsüütide üldarvu suurenemise vereringes. So with a canine patient that becomes very excited during venipuncture and blood sampling, we may well see a profound increase in the reported concentration of reticulocytes. Kui loom väga erutub vereproovi võttes, siis me võime näha väga silmatorkavat retikulotsüütide üldarvu tõusu. Very good. So tip number 4 is to understand a little bit about these two parameters, the mean corpuscular hemoglobin concentration and the mean corpuscular hemoglobin. Ja näpunäide number 4 tegeleb nende kahe näitajaga MCHC ja MCH. Need on müstilised arvud, millest keegi kunagi aru ei saa. Müstilised tähed. So one is a concentration and the other is an amount. Esimene on tegelikult siis hemoglobiini kontsentratsioon ja teine on tema kogus. But they both look at a similar feature. We should understand that both of those values are calculated values. Need mõlemad väärtused tegelikult näitavad enam-vähem, tegelevad sama parameetriga ja need on arvutuslikud näitajad. They are calculated values either at the reference lab or in clinic. Nad on arvutuslikud näitajad nii referentslaborites kui ka meie kliinikutes olevate masinate puhul. So the term that we use if these values are high is to describe the sample as hyperchromic.
Kui need näitajad on kõrged, siis me ütleme selle proovi kohta, et see on hüperkroomne. There is no disease condition that causes an increase of hemoglobin within the cell. Ükski haigus ei põhjusta hemoglobiini koguse tõusu rakus. For me, the most useful features of these parameters is to understand my sample quality and to understand the ongoing performance of my analyzer. Need näitajad tegelikult tema jaoks näitavad proovi kvaliteeti ja analüsaatori töö kvaliteeti. So to understand that, we must appreciate how those parameters are calculated by the analyzer. Sest aru saada me peaksime siis mõistma, kuidas aparaat need väärtused saab. So the analyzer will measure the hemoglobin in the sample, but it doesn't know whether that hemoglobin is free in the plasma or within inside the red blood cells. Sorry. So the analyzer will measure the hemoglobin in the sample. Analüsaator mõõdab hemoglobiini hulka proovis. But it doesn't know whether hemoglobin is inside red blood cells or if it's free in the plasma. Kui ta ei erista vererakkude sees olevat hemoglobiini ja vabalt veres olevat hemoglobiini. It then counts all the red blood cells it can find. Arvestades, ta arvutab kokku punased verelübled. And then it will divide the hemoglobin by the red cells that it has found. Ja jagab leitud hemoglobiini selle punaste verelüblede üldarvuga. So if we think about a difficult blood sampling from a cat, Et kui me mõtleme sellele, kui keeruline on saada vereproovi kassilt, where we've either bent the needle or used a needle that's too long or used a cheap syringe, et kus me näiteks kas vääname nõela pisut kõveraks või kasutame tegelikult liiga pikka nõela või siis näiteks odavat süstat. and we've broken the red blood cells, ja me lõhume punaseid verelüblesid. the analyzer will count fewer red blood cells in the sample than it would have found in the patient. Siis analüsaator leiab punaseid verelüblesid olevat vähem, kui need tegelikult loomal on. So the concentration of red blood cells goes down. Ehk et punaste verelüblede kontsentratsioon väheneb. But the concentration of hemoglobin stays the same. Kuid hemoglobiini kontsentratsioon püsib sama. And so you can see how if there are fewer red blood cells and the hemoglobin stays the same, the calculated concentration goes up. Ehk et need kalkuleeritud numbrid, need suurenevad, sest suhteliselt väiksem on punaste verelüblede arv, kuid hemoglobiini väärtus on sama. If you see these values being high on all your samples, your analyzer is probably broken. Kui kõikides proovides need kaks arvu on kõrged, siis tõenäoliselt on analüsaatoril midagi viga. If you see these values being high mainly on feline samples, you probably need to review your sampling technique. Ja kui väga paljudel kassivereproovides on need arvud kõrged, siis tõenäoliselt peaksid parandama oma verevõtutehnikat. However, cat blood samples are always going to be difficult, and a proportion of your samples will always have these values to be high. Kuid kasside verevõtt on alati problemaatiline ja mingi osakaal kassi vereproovidest ongi kõrge nende kahe väärtusega. In England, I was called to a practice that was consistently having high values for these parameters. Käis külastamas Inglismaal kliinikud, kus püsivalt olid need kaks arvu kõrged just kassidel. And they had changed from a good quality needle to a cheaper needle that had a rough internal surface. It looked sharp and it looked smooth on the outside, but it was rough on the inside of the needle. Ja põhjuseks tegelikult oli verevõtunõel, nad olid vahetanud verevõtunõela nii-öelda siis kallimast ja kvaliteetsemast odavama peale ja see odavam nõel oli seest ebaühtlase pinnaga. Ta nägi väljast välja endiselt sile ja terava tipuga, aga ta seest ebaühtlane. And the vets told me that these needles are nearly 25% cheaper than the old needles,
and I reminded him that he was then spending more money with IDEX when he didn't need to by going for cheaper needles. Loomaarst kurtis aga, et need uued nõelad on veerandi võrra odavamad kui need vanad. Ja samas on loomaarst kulutanud IDEX-i spetsialisti kutsumisele oluliselt rohkem raha. We don't have time to talk about sampling in detail today. However, if there's one thing to do to improve your hematology, is don't use the same syringes for sampling as you would for injecting. You want different syringes. Be careful about your selection of needles and don't sample from the cephalic vein. Et me ei räägi täna väga põhjalikult verevõtust, aga kui anda mõned näpunäited, siis mitte kasutada verevõtuks odavaid süstlad, millega me süsti teeme, mitte võtta tsefaalveenist. Vets always tell me, well, I have been sending blood samples to the reference lab for 40 years. I know how to get a hematology sample. On loomaarst, kes ütlevad, et ma olen 40 aastat neid proove oma kliinikust välja saanud, ma tean, kuidas vereproovi võtta. At the reference laboratory, we don't say it to our customers, but we always complain about the quality of the sample. Ja samas referentslaboris kunagi ei ütle oma kliendile midagi nende selle proovi kvaliteedi kohta, aga me tegelikult alati kurdame nende proovide kvaliteedi üle. So we send the set of results to the vet. We might include a comment that it's hyperchromic or there's been some hemolysis, but because the vet has his or her numbers, they don't really perceive there's been a problem. Me sageli anname kommentaari, et vereproov on hüperkroomne või et on hemolüüsi, aga kui loomaarst saab oma soovitud numbrid kätte, siis ta sageli ei pööra sellele mingit tähelepanu, et mida see kommentaar tegelikult võiks tähendada. But just because you have numbers doesn't mean they're necessarily the right numbers. And frequently, with bad sample quality, we are forced to do a manual differential, which is inherently imprecise. Ja sageli see kehv proovi kvaliteet tegelikult tähendab seda, et need numbrid, mida analüüsi vastuses, mis nad seal sees on, need ei ole tegelikult õiged ja kehvade proovide puhul sageli on vaja teha manuaalne määramine, mis tegelikult on väga ebatäpne. So what is a minimum size of this needle? What you can use to get blood from failing patient? What's the minimum? So there's a frequent question about the minimum size of the needle. Sageli tuleb küsimuse alla kasside verevõtu puhul nõela miinimumsuurus, kui väiksega üldse võiks võtta. And all the textbooks will tell us to use at least a 23 standard wire gauge needle. Ja raamatud ütlevad alati, et mitte väiksem kui 23 G-d. However, I suggest you don't read the textbooks. Aga me jälle soovitab raamatuid mitte lugeda. And unless it's my new textbook, because I need to earn a living. Välja arvatud siis, kui see on tema kirjutatud uus õpik. I think it's far more important to think about the length of the needle and the quality of the needle and worry less about the width of the needle. Ta ütleb, et tegelikult nõela pikkuse kvaliteet on palju tähtsamad kui nõela läbimõõt. So I visited a practice in the Netherlands that was using a 40mm needle to take blood samples from cats. Ta käis loomakliinikus Hollandis, kus kasutati 40 millimeetri pikkust nõela kassid vägiveenist verevõtuks. He was very scared about putting the needle into the cat's carotid artery. See loomaarst oli väga mures, et ta võib punkteerida karotiidarterit. And so he found himself bending the needle, which is the worst thing you can do. Ehk siis selle tõttu ta väänas nõela kõveraks pilut, et mitte punkteerida seda arterit. When you bend the needle, spikes will enter the lumen of the needle and will catch on the red blood cells as they pass. It creates turbulence. Nõela painutades tekivad nõela valendiku piigid, nagad, mis siis kahjustavad punased verelinde. For a typical cat, the skin is relatively thin and a 16mm needle would be far superior and less damaging to the sample.
Kassi nahk on tegelikult küllalt jõuga ja 16 mm pikkune nõel on täiesti piisav. So ideally at least a 23 standard wire gauge, which I think in Estonia is blue. Ehk et ta siis soovitab mitte peenem kui 23G nõel, mis on siis meie sinine nõel. I would wish the European Union would standardize the color of needles across Europe. Ja ta loodab, et kunagi jõuab päev, kui Euroopa Liit standardiseerib nõelte värvid Euroopa Liidus. I think it's blue in Estonia. Aga jah, see jääb siis blue. So here is a rule of thumb that you might find helpful. A rule of thumb is a guideline. Rusikareegel. So if you look at the ratio of the hemoglobin in grams per deciliter to the hematocrit, you are expecting a ratio of 1 to 3. Kui sa vaatad hemoglobiini väärtust grammi detsiliitris hematokriti väärtusega, siis suhe peaks olema 1:3. So depending what units you use, you may need to divide the number, but let's say we're using grams per deciliter. Tuleb jälgida neid mõõtühikuid, et siin see kalkulatsioon on antud kui kasutatud grammi detsiliitris. So if we multiply 9 by 3, we are expecting a hematocrit of 27. Et korrutades siis selle hemoglobiini väärtuse 9 jagades korrutades 3-ga peaks siis saama hematokriti väärtuse. So we know that we have lost very approximately 7 percentage points of the red blood cells. Ja siin selles konkreetses on siis näha, et umbes 7% punkti võrra on kaotatud need punased vereliblesid. And if you've broken that many red blood cells, you've probably also broken some white blood cells. Ja kui nii palju punaseid vereliblesid on katki läinud, siis tõenäoliselt on ka küllalt suur hulk valged vereliblesid katki läinud. However, if this hematocrit were, let us say, 25 percentage points, et kui see hematokriti väärtus oleks umbes 25, I would be much less concerned about the magnitude of hemolysis. Siis ta ütleb, et ta oleks märksa vähem mures selle hemolüüsi hulga pärast. As I said earlier, we're not going to dwell too much on the graphical report, but I did want to point out a few salient features. Ei taha väga palju tegeleda nende graafiliste kujutustega, kuid siiski mõned punktid välja tuua. What I say today is a basic principle of flow cytometry and doesn't just apply to the IDEX analyzers. Ta tahab rääkida sellest voolutsütomeetri üldistest põhimõtetest ja mitte isegi nii tingimata ainult IDEX-i masinast või üldistest põhimõtetest. What we are hoping that the analyzer does is to put the white blood cells into different areas on the graph. Et sellel graafikul siis masin asetab erinevat tüüpi valged verelibled erinevatesse kohtadesse. So if you imagine you had a collection of fruit and you were trying to sort the fruit into different piles, that is just what the analyzer is trying to do. See on sama nagu sul oleks mitmeid erinevaid puuvilju, mille sa siis sordid erinevatesse hunnikutesse. So it says I have an apple, the apples, I have a pear, I have a banana, cranberry and a guava. Et siis erinevad sorti puuviljad erinevatesse kuhjakestesse. However, sometimes with pathology, those clouds of white blood cells will move and come to lie on top of each other. Mõningate patoloogiate puhul siis need erinevad rakkurühmituste kujutised muudavad oma asukohti ja võivad ka üksteise pilvekesi osaliselt katta. So in this example, the blue cells, which we can see are lymphocytes, and the red cells, which are monocytes, are not completely separated. Sellel kujutusel siis sinised kujutatud lümfotsüüdid ja punased kujutatud monotsüüdid ei ole täiesti eraldatud üksteisest.